दे मुखड़े वल जांदियां जो तैनू नहीं भुलेगा। तू अपने घर दियां तन्हाइयां विच उहदा जिक्र करके वेखी, ओ कबर दियां तन्हाइयां विच तेरे वास्ते जन्नत दियां नेमतां अता कर देवेगा। मेरे आका करीम फरमांदे ने कुछ रब दे बंदे ऐसे होंदे ने उन्हां दे अमल रब नूं इतने कबूल हो जांदे ने कि उन्हां दी औलाद या कोई भी बंदा उन्हां दी कबर ते ना भी आवे ना, अल्लाह उन्हां दी कबर ते रहमत दियां दुआवां करन वास्ते अपने फरिश्तियां नूं भेज देंदा है। अल्लाह करीम उहदी कबर ते अपनियां रहमतां दी बरसात कर देंदा है। लेकिन अज तो साडियां तन्हाइयां भी ऐसियां हो चुकियां कि तन्हाइयां गंदगी दी तरफ चलियां गईयां। असी तन्हाई विच बैठे होइए तो साडे हालात ऐसे ने, कोई ऐसी गंदी तस्वीर नहीं जो साडी अख दे सामने ना आवे, कोई ऐसा गंदा ख्याल नहीं जो साडे ज़हन दे अंदर ना आवे। काश तू मेरे मुस्तफा दी मोहब्बत ते पैरे अपनियां सोचां ते बिठाए होंदे तो तेरियां सोचां बाजारे हुसन वल ना जांदियां, बाजारे मदीना वल चलियां जांदियां। तेरियां सोचां किसी तवाइफ दे चेहरे वल ना जांदियां, वद्दुहा दे मुखड़े वल जांदियां। जदों तेरियां तन्हाइयां पाकीज़ा हो जांदियां, जदों तेरियां सोचां पाकीज़ा हो जांदियां, जदों तेरा अमल पाकीज़ा हो जांदा तो फिर घर दी तन्हाई विच तेरी जुबान ते गंदे गाने ना आंदे, बल्कि ए जारी हो जांदा मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां। तो अज साडियां सोचां गंदियां हो चुकियां ने, अज साडियां नजरां इतनियां गंदियां हो चुकियां ने कि नजरां दे अंदर इतनी बुराई आ चुकी है कि अज सानू सिर्फ वो गंद नजर आ रहा है कि जो आखिरत की तरक्की विच रुकावट बन जाता है। काश तू सोचां पाक कर, तेरी नजर पाकीज़ा हो जाएगी, और जदों नजर पाकीज़ा होवेगी फिर तू मौलवियां कोलों ये नहीं पूछेगा हुजूर मैनू वेख सकदे कि नहीं, फिर तू आखेगा तुझे मंजूर है पर्दा, मुझे पासे अदब वरना मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। लेकिन बुराइयां ने ना साडी रूहानियत दियां तरक्कियां रोक दित्तियां ने, साडे दिल सियाह हो चुके ने, और हर बंदा जिथे दा पिया लगदा है उत्थे गुनाह पिया करदा है। एक देहात दा आदमी गरीब किसान जदों बच्चे दो चार हो गए तो बीवी नूं कहंदा है कि गुजारा मुश्किल हो गया है, तो जो दो चार जानवर रखे ने मैं दुध निकालदा है, तो तू इंज कीता कर ब कोशिश करना उस दुध विचों ना तू थोड़ा जिहा मक्खन बना, रोज थोड़ा थोड़ा जोड़ती रह, तो फिर मैं हफ्ते बाद शहर जाके बेच आया करांगा। खातून ने कहा कि मैं तेरे नाल मिल के अपने बच्चियां वास्ते मेहनत करांगी। उन्हें मक्खन बनाना शुरू कर दिता। आदमी शहर चला गया और शहर जाके एक दुकानदार नूं कहंदा है कि अगर मैं खालिस मक्खन लैके आवां अपने घर दा बनिया तू खरीदेगा? उसने कहा जी मैं खरीद लवांगा। तो कहने लगा बदले विच ना कदी मैनू पैसे दे देवी, कदी मैनू घर वास्ते कोई सौदा दे दे। दुकानदार ने कहा ठीक है। जान लगिया उसने कहा अच्छा मेरे भाई मैनू ना 1 किलो चीनी तोल दे। उन्हें 1 किलो चीनी तोल दी, छापर विच पा के उन्हें गड़ मार लई, पैसे दिते, चला गया। हफ्ते बाद आया, कुछ मक्खन लैके आया, किलो किलो दे पेड़े बने सन, किलो किलो दियां टिक्कियां बनियां सन। उसने कहा कि यह इतने किलो मैं लैके आया है, कुछ पैसे ले ले, कुछ चीज़ां ले लियां, वापस चला गया। कदी हफ्ते बाद आंदा है, कदी 2 हफ्ते बाद आंदा है। एक दिन वो मक्खन दे के जदों चला गया तो दुकानदार ने सोचिया मैं तो उस किसान दी जुबान ते एतमाद करके किलो किलो दे पैसे देंदा रहा है, अज मेरे को थोड़ा जिहा वक्त है, मक्खन तोला नहीं। उन्हें वो मक्खन का एक पेड़ा तोलिया तो किलो नहीं सी बल्कि 900 ग्राम सी। 1 किलो विच 1000 ग्राम होंदा है, 900 ग्राम। उन्हें दूसरा पेड़ा रखिया वो भी 900 ग्राम। जितने पेड़े आए सन या जो कुछ पहले पे सन वो फ्रीजर तो निकाल के तोले तो सारे 900 ग्राम 900 ग्राम। उसका तो दिमाग चकरा गया कि इतनी अरसे तो मैनू ये धोखा देंदा रहा है,
اور ہر پیڑے وچوں 100 گرام مکھن کم دیندا ہے، پیسے پورے لے کے جاندا ہے اور پیسیاں دیاں چیزاں لے کے جاندا ہے۔ بڑا اس تے غصہ چڑھیا۔ چند دن گزرے، وہ پھر مکھن لے کے آیا تو جدوں دکان دے سامنے آندا گیا تو اس نے نہ پھر اپنا غصہ نکالنا شروع کیتا اور بڑے عجیب و غریب لفظ کہن لگا، انہوں کدھرے گالی دے رہے ہے۔ انہیں کیا ہویا کہ یہ گریبان پکڑ کے کہندا ہے تو اتنا فراڈی، میں تینوں سادہ کسان سمجھ کے تیرے تے یقین کیتا اور تو مینوں ہر پیڑے وچوں 100 گرام مکھن کم دیندا رہیا، اے دیکھ تیرے جتنے پیڑے پے نے انہاں دا وزن اتنا ہے، جو لے کے آیا ذرا او دے۔ ایک پیڑا تولیا تو 900 گرام دا۔ کہن لگا تو اتنا فراڈ کیتا ہے، تو کلمہ نبی دا پڑھدا ہے اور تو میرے نال فراڈ کردا ہے۔ کسان نے نہ ایک سانس لے کے کیا، میرے بھائی غصہ نہ کر، تینوں یاد ہے جس دن میں تیرے نال گل کیتی سی میں مکھن لے کے آواں گا تو لویں گا، تے تو کیا سی میں لواں گا، تو جاندیاں میں کیا سی 1 کلو چینی تول دے، تو میں نو چینی تول دیتی سی 1 کلو، انہیں کیا تول دیتی سی۔ کہن لگا میں، میرے بچے، میری بیوی اسی تو گڑ استعمال کر دیں، اسی چانچ کدی چینی پائی نہیں، حلوہ پکائیے کدی چینی پائی نہیں، اسی تو گڑ پانے ہاں۔ میں غریب آدمی، میرے کول تول دے پتھر کونی سن، تو میں تیرے کولو جاندیاں کلو چینی تلا کے لے گیا۔ میں او کلو چینی اجے تک اسی طرح شاپر وچ رکھیے، میں او تول واسطے لے کے گیا ساں۔ جدوں میں مکھن دا پیڑا بنانا ہے نا تے ایک پاسے تیری دتی کلو چینی رکھدا ہے تے دوجے پاسے میں مکھن رکھدا ہے۔ او ظالم، جد تو ہی پورا تول کر کے نہیں سی دتا تو میں کس طرح تینوں پورا تول دے سکدا ساں؟ ایتھے ہر بندہ فراڈ پیا کردا ہے، ایتھے ہر بندہ دھوکھا پیا کردا ہے۔ باپ کہندا ہے مولوی جی تعویذ دیو، بیٹا میرا ادب نہیں کردا، میں سوال کردا ہے اج باپ نو ایک گلا تو ہے کہ بیٹا میرا ادب نہیں کردا، سوال اے ہے کہ کیا تو خود باپ بن کے بیٹے نو رب رسول دا ادب کرنا سکھایا ہے؟ اج بیٹا تیرے آنکھیں نہیں لگدا، تو انہوں رب دیاں مننیاں سکھا دیندا، پتر تیری بھی منن لگ پیندا، تو انہوں مصطفیٰ دیاں مننیاں سکھا دیندا، بیٹا تیری بھی منن لگ پیندا۔ جدوں تربیت وچ باپ کوتاہی کردا ہے تو اولاد کولو ادب وچ بھی کوتاہی ہو جایا کردی ہے۔ ہر بندے نو اپنا فریضہ ادا کرنا پوے گا۔ اگر کوئی بھائی ہے اور وہ کلمہ نبی دا پڑھدا ہے تو یاد رکھ تیرا بھائی ہونا ادو فائدہ دے گا جدوں تو حسین دی طرح بھائی بن کے دسے گا۔ اگر کوئی بہن ہے تو اگر کلمہ نبی دا پڑھدی ہے تو تیری بہن ہونا ادو فائدہ دے گا جدوں تو سیدہ زینب دی کاپی کر کے دسے گی۔ اگر تو یار ہے تو تیرا یار ہونا ادو فائدہ دے گا جدوں تو ابو بکر صدیق دی کاپی کرے گا۔ اگر تو حضور دا کلمہ پڑھے ہے تو پھر مسلمان ایسا بن، کفر جتنا مرضی زور لاوے تو قدمہ تے کھڑا ہو تامی حسین دی طرح ڈٹ جا، تو ویل چیر تے بیٹھا ہو میں تامی حسین دی طرح ڈٹ جا۔ اسی تربیت ہی نہیں کر رہے۔ ایک شاعر دا میں شعر پڑھ رہا سا، انہیں لکھے ہے حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے، حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے۔ اگر مالی باغ دی حفاظت کرنا چھوڑ دے وے، زمیندار اپنے کھیت دی حفاظت کرنا چھوڑ دے وے، حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے تو پھر موسم بہاروں کے بھی ہریالی نہیں کرتے۔ حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے تو پھر موسم بہاروں کے بھی ہریالی نہیں کرتے۔ میں آنیا دیکھیا تو آڈے قریب کوئی مالٹے دا باغ تو نظر نہیں آیا، لیکن یقیناً تو انہوں تجربہ ہوئے گا کہ جدوں فصل قریب آندی ہے تو پھر خالی وہ مالٹے دے پودے انہاں تے نثار نہیں ہوندا، دیکھیا جاندہ ہے کوئی نقصان دین والی بیماری تو نہیں لگ رہی، دیکھیا جاندہ ہے کوئی ایسی جڑی بوٹی تو نہیں پیدا ہو گئی کہ جو اس فصل نو اس پھل نو نقصان دے گی۔
جدوں بیج بویا جاندا ہے تو پھر اس نو پانی وقت تے لگانا پیندا ہے، پھر جدوں وہ فصل سر نکالدی ہے تو پھر اودی دیکھ بھال کرنی پیندی ہے، پھر جوں جوں وہ پکن دے قریب آندی ہے اس دا زیادہ دھیان کرنا پیندا ہے۔ اے میرے بھائی، جس طرح ایک زمیندار، ایک آدمی اپنی فصل، اپنی باغ دی حفاظت کردا ہے، تو بھی تو اپنے دل وچ ایمان دی فصل بوئی ہوئی ہے نا، تو بھی تو اپنے دل وچ ایمان دا باغ بویا ہویا ہے، اور خدا دی قسمیں کدی حفاظت کر لے تو یہ باغ جدوں پھل لائے گا تو کوئی داتا علی حجویری بن جاندا ہے، کوئی مہر علی شاہ بن جاندا ہے، کوئی معین الدین چشتی بن جاندا ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے ایمان دے باغ دی حفاظت کرو۔ تو فرمایا نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت مومن نو فائدہ دیندی ہے۔ اسی نصیحت نو سامنے رکھ کے میں نے قرآن کریم وچوں جو نصیحت دا پیغام تواڈے واسطے انتخاب کیتا ہے، آؤ اس دی طرف چلیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے کے آؤ اللہ تے، اس دے رسول تے، اور اس نور تے جو نازل کیتا گیا یعنی قرآن کریم تے۔ میرا رب فرماندا ہے اے بندو میرے تے بھی ایمان لے آؤ، میرے رسول تے بھی ایمان لے آؤ، اور میرے کلام تے بھی ایمان لے آؤ۔ اس نو ذرا اور آسان کر کے سمجھاواں تو اللہ فرماندا ہے بندو تہاڈا تعلق میرے نال بھی پختہ ہووے، میرے رسول نال بھی پختہ ہووے، اور میرے قرآن نال بھی پختہ ہووے۔ اج ساڈا تعلق اللہ نال بھی کمزور ہو چکا ہے، اسی اپنے رب کولوں دور ہی بڑے ہو گئے ہیں، اتنے دور ہو گئے ہیں، اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اگر بارش دی ضرورت بھی ہوئے تو نماز استسقاء نہیں پڑھ دے۔ کیوں جی؟ محکمہ موسمیات نے کہہ دیتا ہے کہ مہینہ تے بارش ہونی کوئی نہیں۔ تو جدوں محکمہ موسمیات کہہ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہونی تے ایویں پھر سانو لے جاؤ گے میدان وچ، ایویں اوتھے جناب ننگے پیر جاواں گے، پھر نمازاں پڑھاں گے، جد بارش ہونی ہی نہیں۔ وہ تینوں ایک محکمے تے اتنا یقین ہے تو جو رب کہندا ہے میں کن کہہ کے سارے کام کر سکدا ہے، تینوں اودے سامنے تے یقین ہی نہیں رہیا، او اگر نہیں ہونی اودے کولوں منگ نہ ہونی ہووے او پھر بھی برسا دیندا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، او جدوں او کرنا چاہے پانی ڈبوندا ہے، لیکن انہیں چاہیا تو پھر پانی نے موسیٰ نو نہیں ڈبویا۔ بھائی ایک گھنٹہ کوئی مچھلی دے پیٹ وچ جا کے تے پھر واپس آوے تے منی ہے، انہیں 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ نبی رکھے ہے مگر بال بھی بیگا نہیں ہون دیتا۔ وہ بھائی آگ جلاندی ہے، اور اتنے زوراں دی آگ بالی گئی سی پر ابراہیم علیہ السلام دا وجود نہیں جلیا۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، مگر اسی دور ہو گئے۔ سنو میرا رب خود فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کریم رب کولو دور کر دیتا؟ اور تو کیوں سجدے چھوڑ دیتے؟ تو کیوں میرے کولو منگنا چھوڑ دیتا؟ تو کیوں فریاد کرنا چھوڑ دیتی؟ اچھا دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، سال دے 365 دن نے، اور حضور فرماندے نے ہر روز رات نو جدوں تہجد دا وقت ہوندا ہے اللہ کریم پہلے آسمان تے نزول اجلال فرماندا ہے، اور پھر ایک منادی کرن والا منادی کردا ہے کوئی توبہ کرن والا اودی توبہ قبول کر لیتی جائے، ہے کوئی منگن والا انہوں عطا کیتا جائے۔ یہ تو ایک مخصوص وقت ہے۔ پھر جدوں شب بارات آندی ہے تو ادھر مغرب دا وقت ہوندا گیا تو آسمان دنیا تے دکاناں کھل گئیاں رحمت دیاں، فجر تک پوری رات آواز آندی رہی ہے کوئی توبہ کرنے والا انہوں معاف کر دیتا جائے۔ عام دناں وچ صرف ایک مخصوص وقت تہجد دے وقت شب بارات نو پوری رات
میرے رب دیاں رحمتاں نے پھر کیا بندو میں معاف کرنا چاہنا ہے تسی رات نو نہیں آندے تو میں رمضان دا مہینہ دے دینا ہے رمضان دا چند نظر آئے گا عید دے چند تک تہاڈا دل کرے تے راتی آ جاوے ہو دل کرے تے دنے آ جاوے ہو دل کرے تے دوپہری آ جاوے ہو 24 گھنٹے ہر روز جس وقت توبہ کرو گے میں معاف کر دیاں گا اس محفل وچ آن والو میں دعوت فکر دینا ہے دلاں تے ہاتھ رکھ کے میری بات سننا میں تہاڈے دلاں دے دروازیاں تے دستک دے کے پیغام دینا چاہنا ہے باپ ناراض ہو جائے تو جا کے منانا پہندا ہے ماں ناراض ہو جائے تو جا کے منانی پہندی ہے بھائی ناراض ہو جائے برادری ناراض ہو جائے مامے چاچے ناراض ہو جان تو جا کے منانا پہندا ہے کئی پھیرے مارنے پہندے نے کئی بندے میل لے کے جانے پہندے نے کائنات وچ ایک میرا رب کریم ہے جو فرماندا ہے آن دی لوڑ نہیں میں خود آ کے پوچھدا ہے معافی منگن والیو منگ لو میں معاف کرن تے تیار ہوں بھائی جتنا بھی پیار کردا ہے آ کے نہیں آکھے گا مینوں راضی کر لے باپ جتنا بھی پیار کردا ہے نہیں کہے گا آ کے مینوں راضی کر لے اے رب ہے جو پکار کے کہہ رہے ہیں بندے جتنی نافرمانی کیتی یا میں معاف کرن واسطے تیار ہاں منگ لے میرے کولو معافی تینوں کوئی میل لے آن دی ضرورت نہیں ہے بادشاہ دی سفارش دی لوڑ نہیں ہے تینوں کسی دا وسیلہ لے آن دی لوڑ نہیں ہے رات دی تنہائی وچ سجدے پہ کے رو تو دے تو معاف میں کر دیاں گا تیرے ایک سجدے تے میں سارے گناہ بخشن واسطے تیار ہاں تیرا کرم جو شاہ زی وقار ہو جائے تیرا کرم جو شاہ زی وقار ہو جائے گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے کرشم اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے بھئی اتنے کریم رب کولو تو دور ہو گئے آؤ اس دی کرم نوازیاں دی ایک جھلک تو انہوں دکھاوا یہ واقعہ علماء دیوبند وچوں ایک عالم دین نے عبدالمجید صدیقی ایڈوکیٹ علامہ تھانوی دے خلفاء وچوں سن انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی بعد از وصال النبی دے اندر یہ واقعہ لکھے ہے فیروز سنز والیاں نے اس کتاب نو چھاپیا اور بھی مختلف علماء نے اس واقعہ نو لکھیا اجے پاکستان نہیں سی بنیا پاکستان بنن تو پہلے دی بات ہے ادھر گجرا والے اور سیال کوٹ دی طرف نا ایک گاؤں سی جدا نام سی بڑے گاؤں اس گاؤں دا نام سی بڑے گاؤں تو لکھ دے نے کہ اس گاؤں دے اندر ایک کی مسجد سی اور مسجد دے بالکل ہمسائے وچ ایک گھر سی اتھے ایک بندہ رہندا سی جدا نام سی امام دین بھی ایک کتاب وچ لکھے ہے اور محمد دین بھی کسی نے لکھے ہے تو محمد دین اسی لے لینے وہ آدمی مسجد دے ہمسائے چ رہ کے کدی مسجد آیا نہیں سی مولوی صاحب انہوں بڑا سمجھان لوگ سمجھان وہ دی سمجھ بھی گل نہ آوے ایک دفعہ مولوی صاحب نے جمعہ دے موقع تے سمجھان واسطے کہ شاید وہ مسجد آ جائے انہوں نے جمعے تے کیا پنڈ والیو میں بھی بڑا سمجھا بیٹھے ہیں تساں بھی سمجھایا ہے مگر یہ نا محمد دین مسجد ہوندا نہیں تو پنڈ والیو تسی میرے نال وعدہ کرو اگر مسجد آئے بغیر اے مر گیا تو تسی جنازہ پڑھن واسطے نہیں آنا میں جنازہ پڑھان واسطے نہیں آنا
जुमे ते लोगों ने वादा कर लिया। उदे तक ये बात भी पहुंच गई, लेकिन वो फिर भी ना मस्जिद ना आया। और बगैर मस्जिद आए एक वक्त गुजरिया, मुहम्मद दीन मर गया। उदे घर वाले इंतहाई परेशान कि मौलवी साहब तो मुर्दियां नूं गुसल देंदे ने, उन्हां ते जनाजा भी नहीं पढ़ाना, तो गुसल कौन देवे। साडे हाँ ना, साडी इस कौम दे लोग इतने पढ़ लिख गए ने कि अंग्रेज़ां नूं पढ़ा सकते ने, जाहिल इतने ने कि प्यू दा जनाजा भी नहीं पढ़ सकते, दीन कोलों इतने दूर ने। पढ़िया लिखिया बंदा ना कफनी चुक के मौलवी साहब को जाके कहता जी उत्ते बिस्मिल्ला लिख दिओ। बाज़ दफा उन्होंने बिस्मिल्ला लिखनी भी नहीं आती। घर वाले बड़े ही परेशान। पिंड दे कई लोग एक दूजे नूं कहण लगे, यार जुमे ते वादा कीता सी पर मौलवी साहब जनाजा पढ़ाना को नहीं, तो कौन जनाजा पढ़ाए, कौन उन्होंने गुसल देवे। गिरां वाले और उहदे घर वाले इसी कशमकश विच सन। मौलवी साहिब ने मस्जिद की छत ते चढ़ के ऐलान किया, ओ पिंड वालिओ, मैनू पता चलिया मुहम्मद दीन मर गया, जल्दी करो कट्ठे होवो, उन्होंने ना इज्जत नाल गुसल भी देना, सोना जिहा कफन भी पावांगे, फिर कंधियां ते चुक के जनाजा गाह भी लैके जावांगे, और फिर उहदा जनाजा पढ़ना है, उन्होंने इज्जत नाल दफनाना है। लोग पिंड दे जल्दी जल्दी आ गए, कहन लगे मौलवी जी अल्लाह तुहानू जजा देवे, तुसां अपना फैसला बदल रहा, लेकिन ये दसो तुसां जुमे ते मिंबर ते बह के वादा कीता सी, लिया सी, ये बयान बदलन दी नौबत क्यों आ गई। तो मौलवी साहब दी अखां नम हो गई, कहन लगियां मैनू ते ना इहदे बच्चियां भी नहीं दसिया कि मर गए। मैं सो रहा सा, कैलूला कर रहा सा, मेरी ख्वाब विच नबी पाक तशरीफ ले आए। हुजूर ने आके फरमाया मौलवी साहब मुहम्मद दीन मर गया है, उठो लोगों नू इकट्ठा करो, उदा जनाजा पढ़ना है, गुसल भी उन्होंने दिओ। तो मैंने ख्वाब विच अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो कदी मस्जिद नहीं सी आया, तुसी वाकई रहमतुल लिल आलमीन नबी हो, पर मैनू इतना ते फरमा दियो उस ते एक करम नवाजी किस वजह तो हो रही है। हुजूर ने फरमाया मौलवी साहब गल ये है कि उन्हें अपने मरण तो चंद दिन पहले एक ऐसा अमल किया है, रब नू इतना ही पसंद आया, रब ने जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ कर दिए। अल्लाह ने जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ कर दिते हैं। मैंने अर्ज की, आका इरशाद फरमाओ केड़ा अमल है जेड़ा उन्हें किया ते रब ने कबूल कर लिया। हुजूर ने फरमाया मौलवी साहब चंद दिन पहले तुहाडे गिरां बारिश हुई है। मैंने अर्ज की, आका बड़ी बारिश, और यकदम बारिश आई है, अचानक बदल आए ना, कोई मौसम नहीं सी बारिश दा, अचानक मौसम बनया और बारिश हो गई। हुजूर ने फरमाया हुण मेरी गल सुनो। मुहम्मद दीन अपने घर बैठा सी, अचानक बदल चाड़े आए, उदी बीवी हांडी रोटी पई करदी सी, ते गोए दियां थापियां छत ते सुकन वास्ते उन्हें पाइयां सन, ते कुछ लकड़ी भी उत्ते पई सी सुकन वास्ते। ते जदों बदल अचानक चढ़े ना, तो उन्हें आवाज दी मुहम्मद दीना जल्दी कर, टोकरा पकड़ और उतो गोया ते लकड़ी उतार, ये सिन्ने हो गए तो फिर शामी अग को नहीं बलनी। उन्हें टोकरा चुकिया, अजे सीढ़ियां अद्धियां चढ़ियां सन उन्हें, ते बारिश यकदम शुरू हो गई और बड़ी तेज बारिश। उदी नजर मस्जिद दे रोशनदान ते पई, ते रोशनदान खुला सी, और बारिश दा पानी ना रोशनदान नाल टकरा टकरा के ते अंदर पिया गिरदा सी। उन्हें सोचिया मस्जिद कच्ची है, बारिश गई चिक्कड़ बन जाएगा, हुणे आजान हो रही है, नमाजियां जदों आना है ना ते उन्हां दे कपड़े गंदे हो जाणगे, वो सजदे किथे करनगे। उन्हें टोकरा उत्थे ही सटिया
ਤੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨਾ ਬਾਲਣ ਪਿਆ ਸਿਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਪਿਆ ਸਿਜਦਾ। ਤੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਪਿਆ ਸਿਜਦਾ। ਦੌੜਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਿਆ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਦੌੜ ਪਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ, ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ, ਉਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰ ਤੋਂ ਸਾਫਾ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਪਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਠੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਫਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। तो वो रब सिर्फ एक सजदे ते तेनू माफ करने वास्ते तैयार है। वो रब तेरे एक अच्छे अमल ते तेनू माफ करने वास्ते तैयार है। यार असी इतने दूर हो गए अपने रब को। अल्लाह फरमांदा है मेरे ते यकीन ते रखो, वो मेरे बनो ते सही। लेकिन असी औखे वेले भी अजकल रब दे नहीं जे बनदे। सानू परेशानी आ जाए तो असी कदी चौधरी की मिन्नत करते हाँ, कदी MPA की मिन्नत करते हाँ, कदी MA की मिन्नत करते हाँ। हुण ते सानू ना लोगां ने और अपनियां सोचां ने गलत रास्ते का मुसाफिर बना दिता है। कई लोग आले सुन्नत ने ते उन्हां दे घरां ते अलम लगे ने। पुछो क्यों? ओ जी मन्नत मनी सी। ओ भाई ऐसी मन्नत ते लख लानत जो तेरे अकीदे दे खिलाफ है। वो लोग कहते हैं जनाब असा मन्नत के तौर पर कड़ा पा लिया, असा मन्नत के तौर पर जनाब कन सिवा लिया, असा मन्नत के तौर पर लिट रख लीए। फिर जनाब लोग मन्नतां इतनियां मन लेंदे ने, फिर कहते हैं मौलवी जी नूं पूरियां नहीं पईयां होंदियां। एक पंजाबी जुबान दे शायर ने, वो कहते हैं बंदिया जिहड़ी मन्नत है ना, मीम नून ते मीम उत्ते जबर, नून और ते मन्नत। फरमांदे ने मीम दी जबर नू जेर कर दे तो मिन्नत बन जाता है। मीम दी जबर सी तो मन्नत, जेर कर दे तो मिन्नत। कहते ने तू मन्नतां ते वक्त जाया पिया करदा, मुसल्ले ते बह के मिन्नत क्यों नहीं करदा? हुण पंजाबी जुबान दे शायर कहते ने लखां मन्नतां मनियां पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। लखां मन्नतां मनियां पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। एक मसला जेर जबरदा सी जेड़ा समझ गया लंघ पार गया। सिर्फ तू रब दा बन सही। लेकिन साडे हालात ऐसे ने कि साडी आले सुन्नत दी महफिलां च कोई तौहीद ते गुफ्तगू शुरू कर देवे ते साडे मजमे नूं वैसे ही वहाबी लगन लग पैंदा। इत्थे तौहीद ते गुफ्तगू शुरू कर दिओ ना तो पीर साहब कहंदे ने असां ते बुलाया सी बा लोगां नूं दसो बई पीर बड़ी शान वाला है ते मौलवी पिया दसदा है रब बड़ी शान वाला है। इत्थे बहुत सारे मसाइल ने क्योंकि इत्थे रंगीले बैठ गए ने। हुण वो बंदे नहीं लभदे जेड़े तहज्जुद दे मुसल्ले आबाद करदे सन। हुण एक अजीब जिहा मिजाज हो गया जदों बंदा अपने रब दा बनदा जे ना फिर कमाल ही हो जाता है। जदों तू रब दी रिजा वास्ते कोई काम कर। सऊदी अरब चो एक किताब छपी, उस किताब विच लिखण वाले लिखदे ने
کہ امریکہ دے اندر ایک مسلمان اتھے نوکری واسطے گیا، بڑی اچھی انہوں نوکری، دولت بڑی کمائی، لیکن اچانک بیمار ہو گیا۔ بیمار بھی اتنا ہویا کہ نال ہی دل دا مسئلہ بن گیا۔ اسپتال گیا تو ڈاکٹراں نے کہا کہ تیرا فوری آپریشن کرنا پوے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھ لے کہ اس وچ نہ بچن دے چانس بڑے کم نے، تیری نہ اندر دی حالت اتنی خراب ہو چکی۔ اس نے کہا کہ آپریشن کران واسطے میں تیار ہاں، لیکن ایک مہربانی کرو، کوئی ایسی دوائی دے دیو نا، میں چند دن دوائیاں تے چلدا رہواں، میں ایک باری جا کے ماں باپ نو، بچیاں نو، بہناں بھائیاں نو ملتے آواں، پتہ نہیں پھر میں ہوش وچ آ سکا نہ آ سکا۔ تو انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے، تیری یہ آخری خواہش اسی پوری کر دینے ہیں، کچھ میڈیسن دے دیتیاں کہ وقت تے لمی، اور 10 دن تیرے کل ٹائم ہے، 10 دن دے اندر اندر تو واپس آنا ہے۔ وہ واپس اپنے ملک چلا گیا۔ ہن کتاب والے نے ملک دا نہیں لکھیا کہ کس ملک دا رہن والا سی، کسی عربی ملک دا رہن والا سی، نام نہیں لکھیا۔ تو کہندے نے جدوں اپنے ملک آیا، گھر والیاں نو یہ دسیا نہیں کہ میری کی پوزیشن ہے، ڈاکٹراں دسیا کہ تو زیادہ چانس اے نے کہ تو دنیا تے ہن بچے گا نہیں، تے کم چانس نے تیرے بچن دے۔ ایک دو دن کر رہے آ، پھر اپنے بھائی نو لے کے کہندا ہے کہ میں کچھ اپنے دوستاں نال، کچھ اپنے عزیزاں نال ملنا ہے۔ وہ خود بیان کردا ہے کہ میں اپنے بھائی دے نال گڈی تے بیٹھ کے جا رہے آساں، تو ساڈے علاقے دے اندر جو کسائی دی دکان سی اس دے قریب تو گڈی گزر رہی سی، ٹریفک تھوڑی زیادہ سی، آہستہ آہستہ گڈی چل رہی سی۔ تو میں نے دیکھیا کہ کسائی دی دکان دے قریب کسائی جو چھچڑے گوشت دے اتر رہے نے نا، وہ ایک پاسے پہ رکھدا ہے، تو ایک عورت کپڑے او دے میلے کچیلے نے تے وہ چھچڑے چک چک کے ایک شاپر وچ پا رہی ہے۔ تے کسائی تھوڑی دیر بعد نہ کوئی ایک ٹوٹی پچی ہڈی بھی کہندا ہے اے بھی پا لے۔ کہندے نے مینوں اس تے بڑی ترس آیا۔ میں بھائی نو کہا گڈی تو سائڈ تے روک، میں آنا ہے۔ میں گاڑی چوں نکلیا، میں جا کے کہا بی بی یہ چھچڑے کیوں لے رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہاں، خامد فوت ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے 2 بچے نے، کتنے دن ہو گئے نے میرے بچیاں نے گوشت دیکھے آندی۔ آج انہاں کہا سی اماں سانو گوشت کھلا دے، تو میں آئی، پیسے میرے کول نہیں، بڑی دیر بیٹھی رہی کوئی مینوں گوشت لے دے وے۔ جدو کسے نہیں لے دیتا تو میں اس نو کہا کہ چھچڑے میں لے جاواں، تھوڑی تھوڑی نال بوٹی لگی ہے، چلو میرے بچے اس دا سوپ یخنی پی لین گے، یا کوئی اچھی جی بوٹی چھچڑے نالو اتر گئی تھی وہ کھا لین گے۔ انہیں میرے تے رحم کیتا ہے، کہندا ہے تو لے جا۔ وہ کہندے نے جدوں بی بی دی گل سنی نا، تو میں اودے ہاتھ وچوں چھچڑیاں دا شاپر لے لیا، میں پرے سٹ کے تو بی بی نو پکڑ کے اندر لے گیا۔ میں کسائی نو کہا کہ 2 کلو گوشت نو دے، انہیں 2 کلو گوشت کٹ کے دیتا۔ تو میں بی بی نو دیکھ کے کہا بی بی ایتھے رکو۔ میں کسائی نو دیکھ کے کہا کہ ہفتے ایک دفعہ 2 کلو گوشت اگر تو دیویں تو سال دے کتنے پیسے بن دے؟ اگر ہفتے تو ایک دن اس نو 2 کلو گوشت دے میں تو سال دے کتنے پیسے بندے نے؟ انہیں حساب لگا کے دسیا اتنے پیسے بندے نے۔ کہندے نے میں پورے سال دی پیمنٹ پہلے کر دیتی۔ میں اپنے بھائی نو بلا کے کہا کہ میں 1 سال دے گوشت دی پیسے انہوں دے دیتے نے، اس مائی نو اس نے ہفتے ایک دفعہ 2 کلو گوشت دینا ہے۔ اور مائی نو کہا اے میرا بھائی ہے، اس بھائی دا نمبر لے لو، گھر دا پتہ لے لو، اگر ایک کسائی نہ دے تو میرے بھائی نو آ کے دسیو تانوں گوشت لے کے دے گا۔ میرا بھائی گاڑی دی طرف چلا گیا۔ میں گاڑی دی طرف جان تو پہلے نا سر جھکا کے کہا بی بی حالات بڑے مشکل نے، جدوں تیرے بچیاں دا پیٹ بھر جائے نا تو تھوڑی جی میرے واسطے دعا کرا دے۔ میرے بھائیوں نا اسی انہاں نو کھلاندے ہیں کہ جڑے اگے رجے نے، کدی ایسے نو کھلا جدیاں آندراں بھی تینوں دعاواں دے۔
साढ़े हाँ कुल और चेलम की जदों रोटी पकती है ना, तो गरीब बर्तन लैके बाहर खड़े होंदे ने, और जिहदा मरिया हुंदा है ना, वो जो कुल मना रहा होंदा है, चेलम की तकरीब कर रहा होंदा है, वो फिर कहता है गरीबां नूं बच गया तो तुहानूं दे देंगे। हुण सवाल ये वे पकिया किहनां वास्ते सी? पकिया गरीबां वास्ते सी, ते तू अमीरां नूं बिठा के खिला रहे हैं और गरीबां नूं कह रहे हैं कि बचेगा ते तैनूं मिलेगा। नादान जद बणिया ही गरीबां वास्ते सी तो पहले गरीबां नूं खिला, बच जांदा फिर अमीरां नूं खिला देंदा। तो मैं कहा बीबी जदों तेरे बच्चे गोश्त खान ना तो मेरे वास्ते बस दुआ करा देवी, कोई मुश्किल बनी है रब मेरी मुश्किल टाल दे। कहते ने बीबी ने कहा पुत्र बच्चे ते दुआ करनगे ना, मेरा ते वजूद दा एक एक बाल तेनू दुआवां पिया देंदा है, मेरी तो एक एक सांस तेनू दुआवां पे देंदी है। मैं तो कितने अरसे तो इतना गोश्त पकड़िया भी नहीं सी जितना अज तू मैनू लैके पकड़ा दिता है, दुआवां देंदी जा रही है। कहते ने मैं घर आ गया, मैं ना दवाइयां खांदा सा फिर भी मैनू तकलीफ सी, लेकिन एक दिन गुजरिया तो मैनू ना अंदर दियां तकलीफां थोड़ियां कम नजर आईयां। कहते ने 2 दिन और गुजरे, मेरी ना काफी हालत बेहतर हो गई, मेरी वापसी का वक्त आ गया, मैं मां बाप नू बच्चियां नू मिल के वापस चला गया। कहते ने मैं जदों अमेरिका उत्थे पहुंचिया और मैं डॉक्टर नू जाके कहा मैं वापस आ गया वादे दे मुताबिक, हुण तुसी मेरा ऑपरेशन कर सकते हो। डॉक्टर ने कहा तेरे चेहरे की रंगत अच्छी लगती है, एक दफा टेस्ट दोबारा करांगे तो फिर तेरा ऑपरेशन करांगे। कहते ने दूजे दिन मैं अस्पताल चला गया, सारे दिन मेरे टेस्ट होंदे रहे और शाम नू डॉक्टर सर पकड़ के कहता है वो तू मुल्क गया की करके आया, तेरे वजूद विच बीमारी का नामो निशान ही नहीं रहा, तेरे वजूद के अंदर कोई तकलीफ रही ही नहीं है, तू बिल्कुल सही है। मैं कहा मैं अपने रब नाल तिजारत करके आया हाँ, मैं अपने रब की रिजा वास्ते किसी गरीब नू खुश करके आया हाँ। और मेरे मदीने दे ताजदार फरमांदे ने तू किसे दे रास्ते दी तकलीफ दूर कर दे, रब तेरे सारे रावां दियां तकलीफां दूर कर देगा। तो जदों बंदा अल्लाह दा बनदा है, फरमाया अपने रब ते यकीन करो ईमान लैके आओ, फिर फरमाया अपने नबी ते ईमान लैके आओ। जिस तरह साडा ईमान बिल्ला कमजोर है ना, इस तरह साडा ईमान बिर रसूल भी कमजोर हो चुका है। मैं दावत फिक्र देना यार, अज इस महफल तो बाद थोड़ी देर अपने घर बह के सोचियो ते सही साडा नबी है कौन। मेरे भाइयों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी दुआ कर रहे ने, ए अल्लाह बेशक नबूवत ले ले मैनू अपने मुहम्मद करीम दा उम्मती बना दे। अगर तुसी किताबां दा मुताला करो तो तुहानू पता चलेगा कि सेने हरम मुताफ जिथे तवाफ किया जाता है उत्थे तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 300 अंबिया दियां कबरां ने, एक रिवायत के मुताबिक 700 अंबिया दियां कबरां ने। फिर हरम तो बाहर कई हजार अंबिया दियां कबरां मक्का पाक और उहदे इर्द गिर्द ने। सूफिया फरमांदे ने, उलमा फरमांदे ने, मुहद्दिसीन फरमांदे ने ये अंबिया वो ने कि जिन्हां दी तबलीग दा इलाका और सी, फिर इन्हां दियां कबरां मक्का पाक किवें बणियां। उलमा फरमांदे ने जदों अंबिया दा आखिरी वक्त आ जांदा सी तो अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करदे सन कि तबलीग दा जो फरीजा सी असां ने ओ सर अंजाम दे दिता है, हुण आखिरी वक्त करीब है, हुण इतनी तौफीक दे दे उस शहर चले जाइए जिथे तेरे मुहम्मद ने तशरीफ लैके आना है। असां आलमे अरवा विच तेरे नाल वादा कीता सी कि तेरे नबी ते ईमान भी ले आवांगे और अगर साडी मौजूदगी च आया तो उन्हां दी मदद करांगे, उन्हां दे सिपाही बनांगे, सानू इजाजत दे असी मक्के चले जाइए। अगर वो साडी जिंदगी च ना भी आए तो साडियां कबरां तो उत्थे बन जाणगियां ना। कदी तेरा महबूब खिरामे नाज नाल चलेगा, उहदे कदम ही साडियां कबरां ते लग जाया करनगे। मेरे भाइयों मैं दावत फिक्र देना है कि जिस नबी नाल नबी इतना प्यार करन और उहदे शहर विच आके दफन होन, वो नबी अपने हर उम्मती दी कबर विच तशरीफ लैके आएगा। साडे नबी जी नबी है ही कोई।
आशिक कहता है सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। अच्छा, बाज लोग कहते ने नबी दी शान हद विच बयान करो। मैं कहना हद तुसी दस दियो ते असीं बयान करदे हां। अल्लाह करीम फरमांदा है वलल आखिरातो खैरुल्लाह का मिनल ऊला। महबूब क़यामत तक जूं जूं जमाना गुजरेगा तेरियां शाना वधदियां जाणगियां। मुस्तफा दी शान दी हद रब रखी कोई नहीं, एक हद है सिर्फ। शायर कहता है कोई लफ्जों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। ते बाकी आका दी शान किए मुंह बोले ते बन दे सिपारे पे। मेरे आका दी गुफ्तार वेखो जरा, दुश्मना ने भी तारीफ कीती जिदी। कमली वाले दा किरदार वेखो जरा। हुजूर ते ईमान हुजूर दे बन जाओ, जो नबी दा बन जांदा है इज्जतां उसदा मुकद्दर बन जांदियां। हुजूर नालों कट के असां गवर्नर जलील होंदे वेखे ने, नबी दा बन के मुमताज कादरी सिपाही इज्जतां पांदे असां वेखे। ओ भाई नबी कोलो कट के अबू लहब जैसा सोनी रंगत वाला जहन्नम दा ईंधन बन गया, और नबी दा बन के काले रंग वाला बिलाल वो चलदा जमीन ते है, चलन दी आवाज जन्नत भी सुनाई दी जाती है। जदों बंदा हुजूर दा बन जाता है, आका ना अपने गुलामां नूं कदी रुसवा नहीं होण दिंदे। आका अपने गुलामां नूं अपनी रहमत वाली नजर विच रखदे ने। साडे बहुत बड़े आलिम दीन होए ने, हजरत मुफ्ती मुख्तार अहमद नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी दे बेटे। ये वाकया मैंने खुद उन्हां दी जुबान तो सुनिया। मैं छोटा जिहा सा, गालबन 92-93 के अंदर उन्हां दा विसाल होया, या 90 के अंदर, बस इस 90 तो 92 के अंदर उन्हां दा विसाल होया। तो आप फरमाते ने कि मैं मदीना पाक गया, अल्लाह सब नू मदीने ले जाए। दुआ करो अल्लाह यूरोप दी गलियां दी बजाय मदीने दी गलियां दा मुसाफिर बना दे। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। फरमाते ने मैं उम्रा करके मदीना पाक पहुंचिया, दिन थोड़े ज्यादा आ गए और मेरे कोल पैसे खत्म हो गए। उदों तो ये वक्त नहीं सी बा इत्थों ही पैसे सारे जमा करा दिओ तो फिर अगे मकान भी ते ट्रांसपोर्ट भी, उदों बहुत सारे मसाइल सन।
تو فرماتے نے کہ پیسے ختم ہو گئے اور اجے چند دن میں نے رہنا سی، میں صبر کیتا، مگر 3 دن جدوں بھوک دے کٹے نہ تو ہن انسانی جو کمزوریاں سن، بشری کمزوریاں سن، تیسرے دن تو زیادہ نہ پھر بھوک برداشت نہ ہوئی۔ گجرات دے بہت سارے لوگ مدینہ پاک ارد گرد رہندے سن، لیکن میرے دل وچ خیال آیا مختار احمد تو مدینے چ حضور دا مہمان ہے اور کسے نو دسی نہیں کہ میرے کول پیسے کوئی نہیں، کسے نو دسی نہیں کہ میں روٹی نہیں کھادی، میں نو بھوک لگی ہے، حضور دے دروازے دی توہین ہو جائے گی۔ تیسرا دن سی، بھوک دی شدت، تو میں ریاض الجنہ وچ آ کے بیٹھ گیا، درود پاک پڑھیا اور حضور دے روزے دے سامنے ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے تو میں نے اپنے دل دیاں تاراں مکینے گنبد خضرا نال ملائیاں۔ اعلی حضرت کہندے نے تیری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے، دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے۔ میں نے عرض کیتی آقا بھوک لگی ہے، اجے بہت سارے معاملات نے، رہائش دا کچھ پیسے، جتنے دن رہنا ہے اتنے پیسے نال نال دینے نے، آقا میں نو نہ پیسے چاہی دینے۔ میں رو رہا سا، فرماندے نے اکھاں بند، میں عرض کر کے تو ریاض الجنہ وچ بیٹھا سا، میں نو محسوس ہویا کوئی میرے نال آ کے بیٹھا ہے۔ انہیں کیا السلام علیکم، میں آنکھ کھولی، ایک بزرگ میرے کول بیٹھے سن، انہاں ہاتھ اگے بڑھایا ہویا سی، میں بھی ہاتھ اگے بڑھایا، کیا وعلیکم السلام، جدوں مسافہ کیتا نا ہاتھ وچ ہاتھ پایا تو میں ہاتھ پیچھے کیتا تو میں نو محسوس ہویا میرے ہاتھ وچ کوئی چیز نہ رکھی ہے۔ میں جدوں اس طرح دیکھیا تو کچھ پیسے سن، ریال۔ میں کیا بابا جی میں منگتا نہیں ہوں، کیونکہ میں رو رہا سا تو میں سمجھیا کہ شاید وہ میرا رونا ویکھ کے مینوں پیسے، میں کیا بابا جی میں منگتا نہیں ہوں، تو کہندے نے مختار احمد رکھ لے حضور نے کلے نے، مختار احمد رکھ لے حضور نے کلے نے۔ میں کیا بابا جی بڑی مہربانی، تسی اپنا ایڈریس مینوں دے دیو، میں پاکستان جا کے نہ تانوں پیسے کل دیاں گا۔ میرے کول ختم ہو چکے سن، میں فریاد کیتی تو بزرگ دی نہ اکھاں سرخ ہو گئیاں تے میرے ول ویکھ کے کہندے نے واپس تو کلیں گا، تو میرے کولوں منگے نے؟ میں کیا جی میں تو نہیں منگے، تو کیا پیسے رکھ، جنہ مینوں آکھے ہے نا انہاں دا میرا حساب چلدا رہتا۔ بزرگ دی ہچکی بند گئی، رو کے کہندے نے مختار احمد میرا مقدر ویخ، مدینے چ بڑے بڑے امیر رہندے نے، پر جدوں بھی کسے فریادی نو کوئی لوڑ پوے نہ، کوئی فریادی کردا ہے، کسے نو مجبوری ہوندی ہے حضور دی بارگاہ وچ عرضی کردا ہے تو میرے تے نیند تاری ہو جاندی ہے، میری اکھ لگدی ہے تے مینوں خواب وچ حضور آ کے فرماندے نے فلاں جگہ تے بندہ بیٹھا ہے انہوں اتنے پیسے دے دے، فلاں جگہ تے بندہ بیٹھا ہے انہوں اتنے پیسے دے دے۔ مختار احمد میرا مقدر ویخ، میرا مال حضور نے قبول فرمایا ہویا ہے، میرا پیسہ حضور نے قبول فرمایا ہویا ہے، میرا پیسہ دنیا دی گندگی تے نہیں لگدا، مصطفیٰ دے فرمان تے پیا لگدا ہے، میرا مال تے حضور نے قبول فرمایا ہے، بس تو پیسے رکھ، اے نہ سوچ میں واپس دینے نے، میں بھی انہاں دا صدقہ پیا کھانا ہے، تینوں بھی انہاں دا صدقہ پیا ملدا ہے۔ مولانا فرماندے نہیں، وہ پیسے دے کے چلے گئے، میں ریاض الجنہ وچ کھڑا ہو گیا، کدی پیسے ویکھاں کدی حضور دا روزہ ویکھاں، میں نعرہ مار کے آکھیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول
رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا. مینوں اے بھائی بیٹھ کے بیٹھا سا مینوں دس رہے سن کہ محفل کرا کے نا تے لنگر پیا پکدا ہے, صبح لے جانا ہے داتا دربار تے جا کے بننا ہے. وہ میرے بھائیوں نا چودھریاں دے بعض دفعہ چولہے بند ہو جاندے نے, داتا دا نہیں ہوندا جی. ادھی راتی ہو سکتا ہے وزیراں دے گھر کھان واسطے نہ ملے مگر داتا دے دربار تے لنگر ضرور ملتا ہے. اے داتا تیرا بینک بیلنس کو نہیں, تیرا اکاؤنٹ کو نہیں, تیریاں زمیناں کوئی نہیں ہے, تو قبر وچ لیٹی ہے, 24 گھنٹے لنگر کتھوں پیا چلدا ہے. آکھے صدا وسدا روے تیرا دوارا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یار. تو جدوں نبی دا بڑھنا ہے تو پھر نبی دا ہر حکم مننا پوے گا. نبی دا ہر حکم. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تے ماں باپ راضی نے نا اودے تے خدا بھی راضی. آج بندہ ساریاں نو راضی کردا ہے تے ماں باپ دی فکر ہی کوئی نہیں. میں کہنا ہے بندیا تیری سب تو بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ تیرے لفظاں تو ماں باپ خوش ہون. تیرے لفظاں تو ماں باپ. نبی پاک دی ایک حدیث ہے جدا مفہوم عرض کر رہے ہیں. حضور فرماندے نے ماں باپ اولاد نو ویکھ کے اس وجہ تو خوش ہونا کہ اولاد ساڈی فرما بردار ہے تو اللہ اس اولاد نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرماندا. ماں باپ یا دونوں وچوں ایک اولاد نو ویکھ کے تے خوش ہون کہ ساڈی اولاد ساڈا ادب کردی ہے, احترام کردی ہے, ساڈی فرما بردار ہے, ساڈا حکم مندی ہے, تو اللہ اس اولاد نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب دیندا ہے. اور اولاد ماں پیو نو ویکھ کے خوش ہو جاوے تو اللہ حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. یعنی اولاد ماں باپ نو ویکھ کے خوش ہوئے پھر بھی پترا نو ثواب, تیاں نو ثواب. اور ماں باپ اولاد نو ویکھ کے خوش ہون پھر بھی تیاں پترا نو ثواب. لیکن دعا کرو کہ ماں باپ گھر ہون تے انہاں دی قدر پھر آوے. جدوں ٹر جاننا تے پھر بندے بڑے روندے جے. ایک پنجابی دے شاعر کہندے نے میرا کچا جیا گھر سی تے ماں باپ ہے سن. پھر جدوں ماں باپ ٹر گئے آہستہ آہستہ پیسے بھی آئے, میں مکان بھی بنایا, پھر میں مکان گراں کے پھر کوٹھی بنائی, پھر میں بڑیاں مہنگیاں ٹیلاں منگائیاں, پھر میں باہر سین وچ بھی بڑیاں ٹیلاں لگائیاں, لکھاں روپیاں دے شو پیس لے آندے. پر کہندے نے لوگو ہن تانوں میں سچ گل دساں ساڈے گھر وچ چھاں ہوندی سی, ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی. اے سیدیاں ٹھنڈیاں ہواواں او سکون نہیں دیندیاں جو ماں باپ دیاں دعاواں سکون دیندیاں. ساڈے گھر وچ چھاں ہوندی سی, ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی, جتھے پیر اودے سن لگدے جنتاں ورگی تھاں ہوندی سی. جوندیاں قدر کرو. میں انہاں